अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान रज़ा है और मैं फ़ैसलाबाद से हूँ। और माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि जो बज़्म आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल ये जो काम कर रही है, बहुत दिल खुश हुआ है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकतें और इज़्ज़तें अता फ़रमाए और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إن
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله